Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые братья. Поздравляю вас с наступающим праздником Курбан-Байрам. Предлагаю вашему вниманию быки домашнего выращивания, как на Курбан. Халяль мы можем вам здесь зарезать, так и на дальнейшее там доращивание, выращивание за живой вес можем договориться. Приезжайте, звоните. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Салом дӯстони азиз, қарор дорем дар ҳами торговый центр Москва, дайни тараф ҷомаи мо ҳамон дар дарни бозорем. Видеои бародарак диде ки мақсад масъала кадмеш ки барои иди Қурбон говҳо буқҳои фурӯшӣ дорад. Кадме дар гов буқҳои фурӯшӣ дар кор бародари азиз бидрои занг бизанед, қатшон ҳамсӯҳбат че иншаллоҳ. Ай Москва дар мақсад дуртар нестанд, наздиканд. Тамоми намуди 100 буқа мегирӣ, 50 мегирӣ, 10 мегирӣ, 1 мегирӣ, тамоми намуди говҳо ҳастанд. Қатшон суҳбат кинед. аз номи бобоҷон ашудааш салом мегӯем. Фақат хоҳиш мекунем видеоро паҳн кинед ки моро ба хотири худо дами омади иди Қурбон видео кардагем. як борга омади иди Қурбон ба шумо муборакбод мегӯям. Худованд ҳифзтон кунад. биёед дар хизмати шумо ҳастем дар метрои Лубно иншааллоҳ. ассалому алейкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбони ҳар як қадами шумо бошад. аввалаш парвардигор ва ахираш парвардигор шумо ҳастед ки сабаб мешавед чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунем. дӯстон қарор дорем дар метрои Волгоградский проспект, ҳамин границае ки мо ҳама вақт границаи ҳоҷиён реклама мекунем. ин бародаро ҳамиҷа ҳастанд. алҳамдулиллаҳ мошинои худшона доранд. ҳозир як қисмаш дар у ҷаҳан я ду донаш дар ҳамиҷа бародарое ки дар ҳамиҷа ҳастанд. иншоаллоҳ ҳозир мо имрӯз чандшанбе ай ҳоҷӣ шанбе, имрӯз шанбе. ина мо ҳозир иншааллоҳ ба хости худо равоншу мекунем ба граница. дар ин граница дар ин нархи навое ки мераванд меоянд дар яккамин имрӯз чӣ медрояд? мераванд мебиёянд ҳамин медрояд 8000 ирси. зиёдтӣ пул наметиҳед дӯстон. бародарое ки баъзе маҳал шикоят карда буде ки рафтем унҷа ай мо 500 рубли гирифтанд. 500 рубли нест. вақте граница мегзарем қазоқо яхелаш калоне дуроз мешавад. агар форат теста учрат мешавад, теста бигзарем ай ҳар як адмаш 500 рубли ҳоҷӣ 500 рубли мегиранд. дар аввал бо хеле бо чорни худ дора мегзарон. агар набоша гуфти ин ҳозир акам гуфти мо ба ҳазирем, ба ҳазир боша ҳамо 8000 якним рӯз мерем иншааллоҳ. ай метро Волгоградский проспект свор меше ҳар рӯза ҳаст. лини 7 лини 7 лини 1 лини 7 лини 7 меброe. ин ҳами рақамои 00 мебинем. дигари шаширш чандай 56 56 56 56 занг бизанед. мо ҳама вақт просто омада реклама карда наметунем. ҳама вақт мемонем мегем ҳами граница граница граница. яъне ки чизе ки боварӣ дорем. алҳамдулиллаҳ тӯли мо 8-9 мошин қадами ҳоҷӣ ҳамкорӣ кардаистем иншааллоҳ. мошинои хуб, мошинои замонавӣ. пушти ҷо одамай дарни ҷо одамай аками қашақ ҳаракат кард буровардам. ина и бародари акама и ба мора падар мешавад. ки мо калон шуда алҳамдулиллаҳ ай комната ёр рафтан омадан. ҳоҷи бобо чӣ гуфтани парвардигор бара биёраму соқ саломат бародаро роҳи сафед шумо акар кадим тасбиҳ наметем. худованд қувватам кия баро боб ин видео мебурад дуруст ба акаун видеоро удалид кӯ агараби хели видео удалид намешавад. яъне ки бо оҷон як гапи дига кардам. одамое ки оилаҳошона равон карданд занакора мешава модда. яъне ки занакора шофёр занака ё не не мақсад ки 2-3 занак мешава. як не дӯстони азиз ҳами 7-8 одама ҳар як рейс занак мешава. ам яс делни ки 3 одам мебара ё 4 одам мебара. яъне ки занакҳорам ҳастанд аделна мешинанд дар ҳамуш делинг иншоаллоҳ мебаранд меоранд. я фаромӯш накунед. яъне ки баъзе бародаре ки ҳастанд кӯдакошон роҳ мекунанд. меша чӣ бигем агар имконияти зарур боша барои кӯдакошон барои гражданство кардан хавая майл рош ҳаст вайра бурдан оварданшон ҳам ҳаст. масъалаи документҳо меган айсу меган кӯмак мекунед. кӯмак ҳам ҳаст барои ҳуҷҷат кардан кӯмак ҳам мекунед. ҳуҷҷатҳо масъалаи баъд сертификате барои чӣ буд? барои РВП, барои гражданство, барои вид на жительство сертификат. барои не сертификатҳорам барои патентам кӯмак мекунанд. ҳамин бо ҳоҷҷае ки паси экрана иншааллоҳ. роҳи сафед барои кор шуморо чӣ бигум буҷа беҳоҷи бубу давом чӣ ябусу не мо не омин омин. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم تو دهنده تو بیننده تو قادر تو رزاق. یا الله سفر ما به خطر نکن. هر خیل آفت ها بلاها هر خیل بیماری ها هر خیل مشرکان منافقان خدا نگهبان کن. یا الله تو دهنده تو بیننده تو قادر. یا الله اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سلام نکشش هم تموم. روی سفید چی نه کجونو اینا برادر عزیز ماشیناش ما هم خیلی نمی نقشته دهخانی نشون میتیم. مقصد همه وقت من دهخانی سیامکا کردن ما همین که
بفهمه یعنی که طرز ابیچنی اگه متاسفانه ما که مونتاژ و پانتاژ خیلی نداریم کارگری که ما را بگیره مونتاژ کنه سیومکا کنه خوب به حضورین الحمدلله همه وقت همینجا سوار میشن میرن مترو والگاگرادسک پراسپکت ماشینای زمانوی قاعدوی دوستان مهربون نگاه کنید این ماشین چند کس میبره هم پیش اشتگی این ماشین چند کس میبره بوی بچه روی سفید خداوند گابون این اک بچه‌ها قزراق ببینن اکیدی لجون باشی روی سفید خداوند حفظتون کنه با خدا خیلی دل میخواست خط تو بریم حاجی با خدا قطعی میرفتیم خیلی دل میخواست ان شاء الله میرم من وعده دادم ابنچی را که من میرم یک بار ببینیم که چخیل میریم چخیل میریم ان شاء الله ان شاء الله جان شیرین ان شاء الله خوب دوستان عزیز همه شدن سلام همه خویدوی یعنی که ماشینای زمانوی هم دوستان خداوند حفظتون همه قش فراموش نکنید که هر یک حرکت میکنیم به خاطر خدا است به خاطر من ای برادر پول میگیرم وقتی که من رکلامش میکنم ای برادر میگیرم نه از همه میگیرم اما لیچ نه ما قطعا همین گرانیتسا داغور داریم قطعا همین برادر که ما همیا طولی الحمدلله 8 ماه شد هر ماه من پلاتین میکنه من هر ماه چیکار میکنم همیا رکلام میکنم دای بعضی برادرای گرانیتسا رکلام میگن برادر جان چوا خزانه میکنیم ما داغور داریم که همیا خطی کار میکنه خیلی بعضی محل باروزگی این برادرم بعضی‌هاش هم رکلام کردگیم در حالتی که ما داغور ما نروشد نکنیم سخن ما نروشد نکنیم این ماشیناشو مترو والگاگرادسک پراسپکت رقمو در روی اکران چی بگم دوستان دیگه خیر روی سفید با کو ان شاء الله خداوند حفظتون کنه خب دوستان عزیز این همین یگان ویدیو رو نوبریدن و چکیده اینم پول نستی سیومکا کردم الحمدلله پول نستی جان اینا بسم الله رفته استودن همین پول نیده خونی روی سفید هکنی اینم ده خونی سیومکاش کردم دوستان عزیز این ماشینا بسم الله خداوند روی سفید جو بیام برام و سوق سلامت بیان فقط همین زپرت اگر باشه و همون چیاتون محکم باشن چی میگن پس دپارتاس چه جواب اصلیش ان شاء الله همش جواب میگن این ماشینا دو کسه ان شاء الله رفتن روی سفید خداوند حفظشون کنه دوستان عزیز ویدیو درست اومده بگذار بفهمید که ما این همه وقت رکلام میکنیم این همین دو ماشینش بود تگش در گرانیتسا سوق سلامت ان شاء الله همین شرکت حاجیان در خدمت شما خداوند نگهدار برای کار خواهش میکنم هر کدوم که امکانیت برای رفتن فقط همه زنگ زنید به کار بخور وقت قیمت برادران نگیرید خداوند حفظتون کنه هزار رحمت برای دستگیریتون برای باوریتون این رقمای باوری ما بعد دوستان عزیز فراموش کردم یک سیگار خرم ماشین رفته ان شاء الله مترو والگاگرادسک پراسپکت ما اینجا چایخونه یعنی که همین آشخونه اینجا شکم را میزنن بچه‌ها سر می‌بینن ششلیک پشلیک بعد اینجا ان شاء الله مایده راحتی میکنن یعنی که همه شرایط اینجا خوب است پس اون استان کدام سیومکا کدام اینجا جای چایخونه دارن اینجا راحتی میشن ان شاء الله مایده میرون خداوند حفظتون کنه برای کار شکر خداوند خاطرتون السلام علیکم و رحمت الله